ay usdo kantalam ta kay buklo yatay. Never thought I would be right with you. I just can't compare you with Maria Silver Plera and say I do. I think us forever. You are mine. Apa na? Right now. Grabe yan! Wow! Amazing! Woohoo! Power! Traumatized jigs o quirky Figueroa stop. Drop. Dito tayo sa Amberjack spot. 180 meters. Sana jumpihin mga ka-friends. Alas 6 G's na. Late na late. Huwag magdukun eh. Ha? Stay tuned mga ka-friends. Buklo yatay. Never thought I would be right with you. I just can't compare you with Maria Silver Plera and say I do. I think us forever. You will all I see. To be a forevermore. Ha? Isok, isok. I just can't believe it. You are mine. Apa na? Right now. Wah, sarap ini. Oh, kulit mo ka. Wah. Ha? Wah. So, sukul mga kapay, sadya na sa kanta. Bulutag, bulutag. Perang naman ni mga friends. Manaw. Ibabaw na. Sukul. Masih nakuha siguro silang taga. Friends. Siapa ni? Stop. Salo, bago salo. Salo isa mo ka friends sa isda, sa spring. Last 40 meters. What is this? Why is that you mumumok tapos mugahe? I was confused. Last 20 meters.
din mga friends. Tupok. Na! Yes! Sabaw pa rin. Sus, mapaw. Kuwerke, pikero assist hook. Hey sir, kapak ka sir. Ha? Laka, kalako ay. Oh, sige. Nadala sa kanta mga friends. Kadako. Kapak ko ba? Ha? Kapak ka sir. Hindi ka bicara. Kalay mo na. Haba, doon ka pa no? Ha? Ano pa? Yes, lagi. Ayos. Grabe mga master. Yes. Pison si sir, ako wala to. Nadala sa kanta mga friends. Ikaw pinagpan. Ano? Yan, isaw din isa. Yan, nga. Yeah. Right mga ka-friends, oh, sobrang haba ng Alabias tinuwa dyan mga friends. Trumpet fish or tupo-tupo. Mga ka-friends, oh, gamit natin na jig, instrumentized jigs, 400 grams. Tapos, Kuwerke, pikero assist hooks mga ka-friends, oh. Napakaganda ng assist hooks. Yung regular line, power infinity 40 pounds. Tapos yung breed line 40 pounds, Stone Hunter. Tapos yung rod is Stone Gumuko daw, and reel is Simanatorium 60J. Right, so mga ka-friends, naka-fish friends na o isda na hindi na saan, nakatakanta lang tayo kasi hindi na tayo umaasa na makahuli pa. Ang kala ko, ano siya? Oh, grabe. Ganda ng tama mga ka-friends. Oo. Haba. Tira na to ba? Kaya ako na. Sinatalan. Po mga ka-friends, oh. Yun! Yun! Garas kanta mga friends. Mas ganda. Haba din po. Ganda ng tama mga ka-friends sa hook. Ganda rin eh. Dinamo ng isa. Ganda ng tama mga master. Oo. Sudos na ba? Lambo din eh. Ano yung mukaan? Ano? Mukaan na yes? Ganda.